جی مولانا شروع کیجیے، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم رفقائے تحریک، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق تحریک میں بنیاد کی ہے، تحریک اسلامی، اس کی بنیاد لٹریچر پر رکھی گئی ہے، اور بغیر لٹریچر کے مطالعے کے اس تحریک میں متحرک رہنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ بات ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کا جو مزاج ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی لوگ مطالعے کی طرف راغب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ مطالعے کا کوئی عمل بدل نہیں ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بار بار اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور یہ سیریز آف لیکچرز انہوں نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور پھر اس کے ذریعے سے تحریک کے کارکنان کے اندر مطالعے کا ذوق اور شوق پیدا ہو، اور ہم مطالعے کی عادت ڈال لیں۔ جس طرح زندگی کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے انسان کو، پانی کی ضرورت ہے انسان کو، بالکل اسی طریقے سے ہماری روحانی زندگی کی بقا کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ میں نے جو آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی کچھ آیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا مطالعہ تہجد کے موقع پر، رات کے آخری حصے میں، صبح کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہمیں بتایا ہے کہ جو اولو الالباب ہیں، جو اہل دانش ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کا غور و فکر کا یہ سلسلہ انہیں اللہ کو یاد دلاتا ہے، اور یہ ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد، اللہ کی یاد اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کائنات بس پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک
पाक है तो इसे कि कोई अबस काम करे, फ़क़िना अज़ाबन्नार, और हमें तो दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। हाज़रीन, मुताला हम क्यों करें? ज़ाहिर बात है कि हर एक का एक मकसद होता है। जब तक मकसद वाज़ेह ना हो, मुताले की अहमियत का हमें अंदाज़ा ना हो, उस वक़्त तक हम मुताले की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मुताला इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम मुताला नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम अपनी ज़िंदगी राह रास्त पर क़ायम नहीं रख सकेंगे। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो भूल वाला है, उसे कई चीज़ें याद नहीं रहती, उसे बार-बार याद दिलाना पड़ता है। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कुरान ने कहा कि याद दिलाओ, याद दिलाना मोमिनों के लिए बड़ा नफ़ा बख्श है। और ज़िक्र, याद दहानी, ये इंसान बेइंतहा ज़रूरी है। और मुतला दर हकीकत इसी कमी को पूरा करता है कि इंसान क्या राह रास्त पर क़ायम है, क्या उसकी ज़िंदगी सही समत पर उसका सफ़र जारी है। ये अ, परखने में, देखने में ये मुताला जो है हमें मददगार और मुआविन साबित होता है। मुताला हमें इसलिए करना चाहिए कि हम दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, तकरीरें करने के लिए, दर्स देने के लिए, इसके लिए मुताला नहीं होता। मुताला से ये भी हो सकता है, लेकिन मुताले का जो असल मकसद है, वो हमारी अपनी ज़रूरत है, हमारी अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर क़ायम रखना है। इसके लिए हमारे लिए मुताला बेइंतहा ज़रूरी है। सैयद अब्दुल्ला मौदूदी अलैहिर्रहमा की एक तकरीर है, तहरीक इस्लामी के 29 साल, उसमें उन्होंने तहरीक इस्लामी की खुसूसियत बयान करते हुए ये फरमाया था कि हमारी तहरीक वो थी है जो तकरीरों के बल पर नहीं उठी, तकरीरें तो हवाओं में उड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक एक मजबूत लिटरेचर की बुनियाद पर उठी है, इंशाअल्लाह सोई ज़मीन पर कायम रहेगी। इसलिए कि तकरीरें सुनकर आदमी थोड़ी देर के लिए तो इमोशनल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए तो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उसकी ज़हन साज़ी हो जाए। ज़हन साज़ी होती है मुताले से। जब आदमी संजीदगी के साथ मुताला करता है या मुताला हम करते हैं, तो हमारा एक ज़हन बनता है और उसके बाद वो एक फ़िक्र में तब्दील होता है और उस फ़िक्र के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी के लिए एक डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं, एक रुख मुतय्यन करते हैं और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में वो सारी तब्दीलियों को लाने में कामयाब हो जाते हैं, जो उस मुताले के नतीजे में चाहिए हमें। तो ये दरहकीकत मुताले की अहमियत है और इसके बगैर इसीलिए हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर हमारी तहरीक में जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, तो हम मिनिमम तौर पर ये कहते हैं कि भई इतनी किताबों का मुताला होना चाहिए, इतनी चीज़ें समझ जानी चाहिए, तब जाके हम जो है किसी को साथ में लेते हैं। तो ये इसलिए नहीं है कि ये कुछ किताबें हैं जिसके पढ़ लेने से जो है काम हो जाएगा, नहीं। असल में हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे सफ़ों में शामिल हों, उनकी जो है मिनिमम इतना जो है ज़हन साज़ी होना चाहिए। तो रुफ़क़ाए मोहतरम, आज हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मुताले में क्या चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए, मुताला किस तरह से करना चाहिए। मुताले का असल मकसद ये नहीं है कि कुछ किताबों को छान लिया जाए या कुछ औराख पलट दिए जाएँ। मुताले का असल मकसद जो है या मुताले के ज़रिए से जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, वो हमारी ज़हन साज़ी है कि हमारा ज़हन बदले, हमारा फ़िक्र बदले और हम उस फ़िक्र को अपने अंदर समो लें, जो इस्लामी फ़िक्र है, जो हमारी ज़िंदगी को कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो इस फ़िक्र को पैदा करने के लिए हमारा मुताला होना चाहिए। मुताले में जो सबसे अहम चीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि वो जो है गौर व फ़िक्र है। गौर व फ़िक्र है, जिसकी तरफ कुरान मजीद बार-बार हमें उभारता है कि क्या तुम लअल्लकुम ताक़िलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? ये जो बात कही गई है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि ना सिर्फ़ कायनात पर गौर व फ़िक्र की दावत दी गई, अल्लाह की आयात का मुताला करने के लिए कहा गया, कौमों के हालात का मुताला करने के लिए कहा गया, पिछले तारीख़ का मुताला करने के लिए कहा गया। ये सब इसलिए है कि हम जो है इसके ज़रिए से कुछ चीज़ें अख़ज़ करें।
کوئی بھی واقعات جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اسے مطلب ایسے ہی ہم اس سے نہ گزر جائیں۔ مطالعہ اصل میں یہی ہے۔ مطالعے میں پڑھنا صرف مطالعہ نہیں ہے، دیکھنا بھی مطالعہ ہے، سننا بھی مطالعہ۔ تو مطالعے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں سنتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اسے ہم اس کے ذریعے سے کیا نتیجہ دیکھنے کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور بہت سارے کان ہوتے ہیں لیکن اس کان سے یہ سنتے نہیں ہیں، بہت سارے دل ہوتے ہیں لیکن وہ دل سے جو ہے کوئی کام نہیں لیتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ تو در حقیقت جو قوت ہے یا قوت بصارت ہے یا جو ہے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں سے اگر آدمی کام نہ لے تو اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ جو ہے کوئی بھی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی، حالات کے بھی ہوں، دنیا میں جو بھی حادثات پیش آئیں یا جو بھی واقعات پیش آئیں، ان سے جو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی جو ہے حالات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ایسی زندگی جو ہے ایک مومنانہ زندگی نہیں ہوتی۔ ایک مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے مختلف جو بھی ان کے سامنے حالات پیش آتے ہیں اسے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور غور کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے مطلب اس سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں۔ قل تو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ جو قومیں، سماج، جو کمیونٹیز، جو تہذیب اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے زندگی گزارتی ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کس طرح سے وہ ناکام ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کی زندگیاں جیرن ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کی زندگیوں سے سکون غائب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مطالعے کے نتیجے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مطالعے میں یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھیں کہ مطالعے میں جب بھی ہم تو پڑھنا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں ہم نے اٹھا لیا اور ان کتابوں کو ہم نے پڑھ لیا، یہ نہیں ہے اصل میں۔ کتابیں اصل میں ہمیں مدد کریں گی اس فکر بنانے میں، جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر آپ کے سامنے جو مختصر باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا، اصل میں مطالعے کا مقصد جو ہے علم میں اضافہ نہیں ہے، اور پھر مطالعے میں صرف جو ہے لوگوں کو بتانا، یہ بھی مطالعے کا مقصد نہیں ہے۔ مطالعے کا جو اصل مقصد ہے وہ جو ہے ہماری اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنی زندگی کو راہ راست پر قائم رکھنا، یہ مطالعے کا اولین مقصد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مطالعے میں سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ ہونا چاہیے ہمارا، پھر احادیث کا مطالعہ ہونا چاہیے، پھر اسلامی لٹریچر کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور پھر جنرل ہمیں ساری کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک مطالعے میں جو باتیں ہمارے ذہن میں رہے، اس میں ایک تو جنرل جو منیمم ہمارے لیے مطلب علم کی ضرورت ہے، جو منیمم ہر سبجیکٹ میں ہمیں جو ہے منیمم ہمیں جو ہے ساری باتیں معلوم ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی نے جو فکر ہمارے سامنے دیا ہے یا اسلام زندگی جو تصور پیش کرا ہے، وہ زندگی میں صرف کسی ایک پہلو پر علم آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارا جو لائف ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو ہے ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ چاہیے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی کرو، شیطان کی اتباع کرو اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ یہ جو ہے قرآن مجید کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہمیں جو ہے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو ہر سبجیکٹ پہ ہمیں جو ہے بیسک منیمم جو ہے جو نالج ہمیں چاہیے، خواہ وہ حقوق اللہ کے سلسلے میں ہو، خواہ وہ حقوق عباد کے سلسلے میں ہو، یا جو ہے ہماری معاشی زندگی کے سلسلے میں ہو، یا معاشرتی زندگی کے سلسلے میں ہو، سیاسی زندگی کے سلسلے میں، مطلب ہر سبجیکٹ میں جو ہے ہمیں منیمم نالج ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بہت کو بھی نبھا سکیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ایک تو خود جماعت کے پاس جو ہے اپنا ایک نصاب ہے، سلیبس ہے، جس میں جو ہے بعض کتابوں کا جو ہے فہرست دیا گیا ہے، جس میں ہمیں جو اسلام کا جو عمومی خاکہ ہے، اسلام کی جو عمومی تعلیم ہے، جو ہر ایک کو چاہیے، وہ چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں ہمیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں
تو ایک किताब है सैयद हामिद अली साहब की, इस्लाम आपसे क्या कहता है। बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन उसमें जो है सारी बातें, मतलब वो सारे मज़ामीन को उन्होंने जो है एक जगह जमा किया है। अगर इसी तरीके से मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब की किताब है इस्लाम एक नज़र में, इस्लाम एट ए ग्लैंस, तो उसमें जो है उन्होंने जो है सारे इस्लाम के जो तालीमात हैं, उनका जो है एक इस्लामी निज़ाम या इस्लामी ज़िंदगी, इसकी जो बुनियादें हैं, इस पर जो है तो है, और उसको जो है एक ही किताब के अंदर जो है समो दिया। इस तरह के कुछ और, मतलब पूरा सेट भी हो सकता है कुछ किताबों का, जिसे जो है हमें पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से कुरानी तालीमात एक किताब है सैयद यूसुफ इस्लाही साहब की, मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब की किताब है। उसमें जो है उन्होंने कुरान मजीद में क्या-क्या मज़ामीन हैं और किस तरीके से कुरान मजीद इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में जो है रहनुमाई करता है, ये किताब में जो है ये चीज़ें मिलेंगी आपको। आदाब ज़िंदगी भी है, उसके अंदर भी जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ मतलब इस तरह की कुछ बुनियादी किताबें हैं, जिसमें ये चीज़ें मिल जाएँगी हमें। लेकिन हमें जो काम करना चाहिए, उसमें मुताले में ये कि हम जो है कुरान मजीद हमारे लिए सबसे अहम है, सबसे अव्वलीन किताब। तहरीक इस्लामी ने शुरू-दिन से जो बुनियाद बनाया वो कुरान मजीद है। हमारे यहाँ दरसे कुरान होता है, हम जो है अपने तमाम कारकुनान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो जो है रोज़ाना कुरान मजीद का बाज़ हिस्सा, चंद आयतें, एक रुकू, जितना मुमकिन है उतना जो है ना सिर्फ़ हम कुरान मजीद की तिलावत करें, बल्कि उसमें तदब्बुर करें, गौर फ़िक्र करें, उससे मुस्तक़िल हिदायत हासिल करें। इसलिए कि कुरान मजीद का कोई नवल बदल नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्लाह की किताब को जिस तरह से हम समझ सकते हैं, इसलिए कि दुनिया में जितनी किताबें अवेलेबल हैं, जितने लिटरेचर अवेलेबल है, वो सब इंसान के लिखे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ़ एक ही किताब है, जो अल्लाह का लिखा हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है, वो कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद से हमारा कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। और इस किताब के साथ भी मुताबिक ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि कुरान जिस तरह से कहता है कि जब अल्लाह की किताब का मुताला करते हुए ये बात हमारे ज़हन में रहे, कुरान कहता है कि जब अल्लाह की किताब को ये पढ़ते हैं, जब इनको सुनाया जाता है ये किताब, तो ये सुम्मा व उमियाना, अंधे और बहरे बनकर नहीं रहते। जब अल्लाह की आयत इनको सुनाई जाती हैं या अल्लाह की आयत को ये सुनते हैं, तो इनका रवैया ये नहीं होता कि इन पर कुछ असर नहीं होता, बल्कि कुरान कहता है ज़दहम ईमान, इनका ईमान बढ़ जाता है। ये बेइख्तियार इनकी आँखों से आँसू जारी होते हैं, इनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ते हैं। तो ये सारी कैफ़ियत हैं जो कुरान के मुताबिक हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कुरान मजीद का मुताला हमें कंटीन्यूअसली करना चाहिए। इसे जो है अगर आप बराह रास्त अरबी ज़बान के ज़रिए से पढ़ सकते हैं तो इस तरह से पढ़ें, नहीं तो हम तर्जुमा की मदद से कुरान मजीद का हम मुताला करें, कुरान मजीद को समझने की फ़िक्र करें और उसके बाद फिर कुरान मजीद को मज़ीद गहराई से समझने के लिए तफ़ासीर का भी हम जो है तफ़ासीर की भी हम मदद लें। तो ये है। उसके बाद हमारे लिए जो बात बताई गई वो ये कि ज़िंदगी काकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सीरत का मुताला करना चाहिए। सीरत का और मुख्तलिफ मौक़ों पर आपने जो बातें कही हैं उसे हदीस कहते हैं। वो जो ज़िंदगी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत अहादीस का जो है मुताला करना चाहिए और उसके बाद जो है सीरत का भी जो है हमें मुताला करना चाहिए। सीरत की अगर आप ज़ख़ीम किताबों का भी मुताला करें और उसके बाद जो है मुख्तसर छोटी-छोटी किताबें हैं, उनका भी जो है हमें ये दोनों चीज़ें कुरान और हदीस, कुरान और सीरत, इसका मुताला मुस्तकिल हमें करते रहना चाहिए। अब इसके बाद जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, तो लिटरेचर में एक मैंने कहा आपके सामने उमूमी लिटरेचर, उमूमी तो मुताला होना ही चाहिए, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये काबिलियत रखी है और हर इंसान का अपना एक फ़ील्ड है, जिसमें उसकी दिलचस्पी है, तो उस पर जो है मुताला बहुत गहराई के साथ होना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी उस काबिल बना सकें और फिर दूसरों को भी हम जो है मुस्तफ़ीज़ कर सकें, दूसरों को भी हम फ़ायदा पहुँचा सकें। इसके लिए हर एक के अंदर किसी को अल्लाह ताला ने दावत दीन के कामों में जो है ज़्यादा दिलचस्पी दी है, कोई खिदमत खल्क़ का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई जो है
क्या कहते हैं फ़िक़ही मसाइल पर ज़्यादा जो है अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। कोई फ़ाइनेंस के मैदान में, माशी मैदान में जो है अपनी दिलचस्पी रख सकते हैं। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन से जो है, नज़्म से, तंज़ीम से दिलचस्पी है या मैनेजमेंट से ज़्यादा है वो दिलचस्पी रखते हैं। मतलब एक की दिलचस्पी का अलग-अलग मैदान है। तो इसमें जो है हर जो है मैदान में जिसमें आपकी दिलचस्पी है, किताबें अवेलेबल हैं। किताबों में होता ये है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में खुद से देखकर, खुद से सीखना ये उसके लिए अ, मुश्किल है। तो इसमें जो है हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ ज़्यादा हमें लोगों का मतलब लोगों की जो तजुर्बात हैं, लोगों ने मतलब जो भी लोग किताबें लिखते हैं, आपको मालूम है कि वो जो है सैकड़ों किताबों का मुताला करके वो उसका जिस्म जो है पेश करते हैं। उन सब का फ़ायदा जो है हमें हासिल करने के लिए हमें जो है बाज़ किताबों का मुताला करना चाहिए। मौलाना सिराजुल हसन साहब साबिक़ मेरे जमात इस्लामी वो हमेशा करते थे, 3 ते का वो तज़किरा करते थे। एक जो है मुताले में जो है तरतीब होना चाहिए। हम एक तरतीब के साथ मुताला करें और उसके बाद जो है मुताले में तसलसल होना चाहिए कि हम जो है मुसलसल मुताला करते रहें, यानी इसमें गैप ना आए, तरतीब भी हो और तसलसल भी हो और उसके बाद वो कहते हैं तकरार भी हो, यानी रिपीटेशन भी हो। मतलब ये कि हो सकता है कि आपने बाज़ बुनियादी किताबों का मुताला आज से 20 साल पहले किया हो, 25 साल पहले किया हो, लेकिन उसे जो है फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह हम जमात की बाज़ बुनियादी किताबों को हम जब देखते हैं, तो वो किताबें जब हम रुकनियत की दरख्वास्त दिए थे या जब हम जमात से अंदर हमारे इसमें तरतीब भी होना चाहिए, तसलसल भी होना चाहिए और हमें तकरार तकरार भी होना चाहिए। और इस सिलसिले में हमें मुख्तलिफ लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर अगर आपके साथियों में कोई जो है बुज़ुर्ग है तो हमें जो है उन लोगों से मुलाकातें करना चाहिए और फिर उनसे जो है इस्तिफ़ादा करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। अमीर मकामी भी ये किरदार अदा कर सकते हैं और फिर हल्के की लेवल पर बाज़ शूरा के अरकान हो सकते हैं। यानी जिन मुख्तलिफ लोग हैं हमारे अपने हल्क़े अहबाब में, जहाँ जिनसे जो है हमें मुस्तकिल रहनुमाई हासिल करना चाहिए कि हम क्या पढ़ें और फिर जब हम पढ़ते हैं तो उस पर जो है उनसे डिस्कशन भी करना चाहिए। इसके ज़रिए से इल्म में भी इज़ाफ़ा होता है और फिर हम एक बहुत बेहतर अंदाज़ में अपनी शख्सियत को बनाने में और फिर मुताले को तरतीब के साथ करने में जो है हमें बहुत ये सारी चीज़ें जो है बहुत मुफ़ीद और मुआविन साबित होती हैं। अमीर जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने बाकायदा एक वो सेट ही तैयार किया है 5 के करीब जो है जब वो मतलब एसईओ में थे उसी वक़्त उन्होंने जो है वो पूरा सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जो है डिफरेंट सेट्स उन्होंने बनाए हैं कि क्या-क्या किताबें जो है पढ़ी जा सकती हैं, क्या-क्या किताबें पढ़ना चाहिए। तो इससे भी जो है हम मदद हासिल कर सकते हैं। तो अ, तो इस तरीके से अमीर मकामी से लेकर अमीर जमात तक इन सब गाइडेंस भी हमारे सामने है, रहनुमाई है हमारे सामने। तो इसके ज़रिए से भी हम जो है अपने मुताले को जो है मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो असल चीज़ ये है कि आज की तारीख़ में जो है मुताले में ये बात भी शामिल हो गई है कि हम जो है पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए से बिल्कुल अगर हमारे यहाँ मिज़ाज ही नहीं है पढ़ने का या उतना वक़्त नहीं पाते, तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए। ज़माना था हमारे पास ये रिवाज बहुत आम था, जॉइंट स्टडी सर्कल्स होते थे, कि इज्तिमाई मुताला होता था। कोई भी किताब उठा लिए, कुरान की किसी भी एक सूरत पर, उसमें जो है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तफ़ास पढ़ के आते थे। अगर इज्तिमाई मुताला कुरान की नशिस्तें हैं, तो कोई मारिफुल कुरान, कोई फ़ी ज़िलाल, कोई जो है तफ़हीमुल कुरान, कोई जो है तदब्बुरुल कुरान। इस तरह से जो है मुख्तलिफ तफ़ासिर पढ़ के आते थे कि आयतों को मुरतब कहते थे। उनका जो है आपस में डिस्कशन होता था। तो ये भी हो सकता है कि हम हफ़्ते 1 दिन या जो है महीने में 1 दिन 2-3 घंटे के लिए हम जमा हों और जो है इस तरह किसी कुरान के
کسی صورتوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر بعض احادیث پر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض کتابوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اجتماعی مطالعے کی نشستیں بھی ہم جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ کتابوں کا جسٹ پیش کریں، یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا لیں اور اس کا پریزنٹیشن دیں، تو اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ مطالعے کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ مطالعہ کر کے جو چیز آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بڑی حد تک اس میں باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے اپنے مطالعے کے سلسلے کو جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے دیکھیے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بالکل ہی مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، مطالعہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا اثر ہم اپنی شخصیت پہ دیکھیں گے۔ ہماری شخصیت ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم جو ہے جمود کا شکار ہو جائیں گے، ہم سلیکنس ہمارے اندر آ جائے گی، ہم اپنے جذبات کو سرد کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ حرکت جو تحریک و مطلوب ہے، وہ ایکٹیویزم جو ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ ایکٹیویزم ہمارے اندر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اصل میں مطالعے کی اہمیت ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ یہ جو مطلب ہندوستان میں کسی بھی تنظیم میں یا کسی بھی جماعت میں، کسی تحریک میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف یہ جماعت اسلامی کی منفرد خصوصیت ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو سب سے پہلا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ وہ جو ہے مطالعے کا اہتمام کریں، اور اس مطالعے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ وہ شخصیت جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے، وہ شخصیت اسی وقت بن سکتی ہے قرآن کی کتاب میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اجتماعات میں کتنے ہی ہزاروں افراد آ جائیں، لیکن اگر ان کے تو وہ لوگ پاکیزہ لوگ، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، وہ جو ہے مثالی لوگ جو اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکیں، بتا سکیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایک ماں ہو تو ایسی ہوتی ہے، ایک بیوی ہو تو ایسی ہوتی ہے، ایک شوہر ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایک تاجر ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایک بیٹا ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایک دوست ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف نمونے ہیں ہمارے پاس جو اسلام کی نمائندگی کر سکیں، یہ جو ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں اور پھر اپنی شخصیت کو اس مطالعے کے نتیجے میں ڈھالنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ واقع دعوانا